Evo, znači ćemo samo kroz. To. Ajmo, objašnjenje polako, ovo je bilo odlično, brate. U Wing Chunu postoji dosta kompleksnih tehnika, možete ih pogledati na našem kanalu detaljno, ali da biste radili uspješno te tehnike, morate osnovne stvari savladati perfektno. Znači, kretanje, blokovi, udarci. Svaki taj segment vežbate posebno. E sad, ne možete samo vežbati tehnike besomučno na pamet, jer nećete biti u stanju da ih primanite, nikada se neće desiti ta egzaktna situacija u stvarnosti. A da biste mogli nešto da uradite, morate vežbati te osnovne stvari kao što je build saw blok, može kroz ovaj model. Znači idete rukom na njegovu podlakticu, krećete se u stranu od tog udarca i u isto vrijeme idete udarac u glavu ili u telo. Bolje je u telu ili tamo gdje je mekano udarati s glavcima ruke, a tamo gdje je čvrsto udarati dlanom ili laktovima ili bridom u vrat, da ne biste povredili šaku ako udarate o čvrsti deo glave, pošto ruka nije zaštićena. Mislim, ne znam da li se šetate okolo sa rukavicama, mi ne. Dakle, morate uzeti taj jedan osnovni segment, dakle, taj build saw blok koji kreće iz centralne linije, ruka je zategnuta, podlaktica ide na gore. Tačno vam je zglob u visini očiju, lakat negdje u visini ušiju, ne dižete gore ruku jer će biti poklopljena od udarca. I kada vidite da ide taj udarac, vi bukvalno ispucate tu ruku, zategnutu. I taj čvrsti deo vaše donjeg dijela ruke udara od savijeni deo njegove ovdje podlaktice. Tako da sa ovim blokom build saw vi zategnutim delom vaše podlaktice, dakle bukvalno kosku, udarate od njegovu unutrašnji deo ruke, što njega dosta boli. Tako da tu je poenta da vi bukvalno ispucate taj blok. Moraju ruke da budu opuštene i vi ga ispucate, izvini. Razbiješ silu, faktički. Da. Bukvalno u momentu tog kontakta vi samo ispucate ruku i napravite, znači, može samo dva, samo da vidiš. 1, 2. Znači ne morate da trošite mnogo energije, ne morate da gurate tim rukama. On troši energiju, on se povređuje udarajući vas, čak se možda i predomisli zbog toga, pogotovo što idete udarac u isto vreme. Pre nego što uradiš ovu vežbu, subscribe se na naš kanal za još zanimljivih videa i da bi naučio što bolje da vežbaš Wing Chun. Hvala. Hvala tebi. Sad domaći zadatak, svako ko hoće da vežba ovu tehniku, prvo morate da navežbate taj blok tehnički, da lepo izgleda. Isto polazi od centralne linije, zglob je od centralnoj liniji. Pogledajte kako stoji. Znači nije skroz ispravljena ruka, već je blago savijena, da može da amortizuje taj udarac. Kako radite blok, idete kretanje u stranu. Znači imate 3 stvari. Imate blok, kretanje i dodate udarac. Znači 1, 2 i 3. I sad te 3 stvari zajedno. To možete vežbati na prazno, pred nekim ogledalom ili gdje god. Druga stvar koja vam potrebna, treba vam trening partner koji će da vas napada. Što je čovjek bolji u nekoj veštini, u boksu ili bilo čemu, slobodno ga pitajte da vežba s vama, da bi vas neko napadao pravilno, onako kako treba, a ne neko da vam maše rukama. Znate, onda nema nikakve svrhe. Znači, i onda naravno radite s tim čovjekom isto tako da ga ne povređujete. Mada i njemu ruka očvršćava vremenom, malo udarajući od taj blok. Ima raznih tih tehnika, recimo posebno u karate, udaranja makivarama od razne delove tela da bi očvrsti, ali ne morate to da radite, nije potrebno. Znači sasvim je dovoljno, nađete trening partnera, on ide prvo jedan udarac, jednom rukom po dogovoru radite, onda ide drugom rukom. Znači da vežbate obe strane, da vežbate blok i udarac. Blok i udarac. Vremenom možete da ubacite i malo kretanja, da se kreće, da bude malo dinamičnije. Onda, kad pređete taj prvi nivo, možete da probate malko brže da radite. Da bi vam i refleks malo se probudio, da možete očima da snimate, gledate ovaj centralni deo torzoa kada se pomeri rame, već znate da će da krene pesnica, ne gledate u pesnice, ne gledate ga čovjeka u oči. Znači ako on pomeri noge, vidite da je prebacio težinu na prednju nogu, znači da kreće.
Znači, pogledaj negdje ovako ugao kolena, torzo, nemate potrebe gledati u oči, ne puca laser iz oči. Da. Znači, kreće, vi blokirate. Kreće, vi blokirate. To je prvi nivo. Drugi nivo bi bio da počne da radi proizvodno te udarce. Ali opet morate spustiti brzinu. Znači da radi malo lakše. Znači radi random, vi ne znate koji će da bude. I pratite ruke, učite da gledate polako, sistematično. Onda na sljedećem nivou on počinje to malo brže da radi random. Onda može da počne da radi i u telo kroše i gore u glavu. Može na sljedećem nivou da vam sveže 2 komada. Razumete? Naravno, kad se to već prebaci u tu realnu situaciju, nećete čekati i braniti, ajde samo kreni 2, 3. Nećete se braniti od svih živih, na kraju ću vas Nego isečeš. Nego isečete. Kad možete, isečete i I završi. to je to.